welcome back. Yamo won consam no so na ye nim komo kakra. Na ensam de medical ka say ne bebre hye chipa nti no. Ye be koso na ye didi komo na afi ya pen ko mesibre no. En so dey feel. Opanya kwa ba? Eja. Boko de. Ya no ma ne so obubu mama mi. Pache. Dey ofre boko. Ofre ne ba? Pache me fi sefi jinasi. Sefi. Jinasi. No ye dwenase ana jinasi. Sana mo no ye kana dwenase. No kana jinasi. Ono ofro nde eno pa no aka no. Dwenase. Sefi jinasi. Oh, okay. Ye feel say? Pache me di ata. Ata. Oh, okay. Mo ata we. Pache hon. Oh. Na me manu. Ye nin komo. Den e do ba. Ye ni na ne se me oba bia wo emre bia atwem. Ama abusiafo na agi oba ne di na koma awade ama bema no afa ankura ne di si a ompese mehwe ankura na se ne de batu ni na I am good. Me am say man tell say kan yo. Nti na me ka to man so man. Match your voice. Aha. Ni na ne se me oba bia atena awo amamu mienu emre bia atwem. Mema mienu. Ema mienu. Pacha. Memu mienu e ma. E bi so ka say memu mienu de na say e ke mema sa na mienu no. Ana nye sa. Na nti asem no. Okay. Ti fan sa. Oni na won kola mienu. Nkola mienu. Okay. Ema mienu. Okay. Ama abusiafo na agi oba ne di akoma be ma foforo. Am de oba na koma be ma wo. Am na ware na na. Pacha ani. Okay. Ama oba no be ma no afa ankura no abrakọ mpese mehwe ankura no. Am so be hwa ankura. Pacha ani me so chiche maso kakra menti ase na se me de betum ani mo bo am se be ya me se be kan ankura no. Oba no oye ne ho ade. Me de nsan akohura abusiafo na die amomma. Na se kokoko ana se okoye no ho ade. Pacha o ensa emu ahodo mienu okoye no ho ade kokoko emu de na akoye. Emu de na akoye. Kokoko. Okay, okobo kokoko. Pacha ani. Edi be say. Oni oba hu oba na akoye sa no be say. Oba no film nchen no. Dabi. Okoye sa ade no be say. Okoye sa ade no. Tamu a omo ye omo adwen se omo frɛ oba no ekɔ omo nchen na me kɔbɔ kokoko no. Na say hu oba no we. Okay, me hu oba no wo na ni nyina yeti ayi area ba pacha ani yeti kruba and afa no ene ne twem ene etina ai ana mbo pacha ani nti that time no ne enye aware na ye mpna twem pacha ana ena eba be pacha ene na me ne wu mienu on etina ai no pacha on ne wu mienu na ne net the same e dan ma on net faku pacha ani okay if you ba ku ena e ma mienu ne ba pacha ani ebrebe na on ne kotena ai no ebrebe na ne tena dan ba ku oh me hu na me ne tena ai no nyinsan ba mu ana busiafo na se manyem ne dia omo de na ma e di be se ansa na nyinsan ne ba e che di be busumi miensa no be busumi miensa na nyinsan ba nti first one ba na busiafo ye se wanyem ne dia ene ne ntena ana nyesa busuani be ne ka sa asem oh na one ne swa na tie ti one ne swa ne kum ati omo frem elbe me ma busiafo me brother nyina okay ana yetena ase na omo de oba na ehye yensa so one na nyim dia ene ne nkosa na hwem ana nyesa nti one ne tena no wuwie no omo an kan chose bia be ye no ho ade e de omo ka se be ye no ho ade ena de ne si kwan okay me so me part ende e basa a chawpa ne hu se bia pa omo chaw na omo ma yenhwe ene ma kakra nti na me so me gusu a me ya hoboa okay na me gusu me ya na wo ya hoboa na ana nyesa okay ena ahoboa ni mu na no ena second one sa ba ena sa ene wo second one first one ba no edi be say I know edi 2 years 4 months be 2 years 4 months nti ebrebe na aka che omo se obeba aba be ye no ho ade wo show mo time be after say o wie no o show mo brebe pacho ene ma shebre fi se eba me brothers me bramo a chopper na si ya fuma mu nti yebeba ya fuma mu yebeba but man shebre anto so se bia da sei mu beba se ya na se si ananya sa pacho ani ena mo de mo to akola ni din pacho ani o
ebusuafo no bae ana no na busuafo no yawe ne se wa no wo ana ne ku okay until 2 years after no ana second one bae ana the second one bae so dey no mukan sa no muka omuka sen omse ye meye no ho ade omse be ye no ho ade ene no so kan sen chiro na so mugusu a me ya hoboa na ti eno wonya 6 months ana omo frɛ oba ne de ne ba e fence e de na ne papa panyi ba ko watachiman ana osoma me ye frɛ ne de ba ho no e de kɔ ho no ana me kɔ ho ti me kɔ ho no ma ankoto papa na nkasa ne yesi okosiri ana e fence me kɔ ho no me kɔ yesi okosiri nti okosiri mu no e ba ye na me san kɔ ye me kɔ ye no se me fa mabusha form la no wonti me ne me enkeka asem bia enya de emfa ho enti ye kɔ no me ne mabusha fo kɔ na de ensa na ye de e kɔ ye enu mu no ana mo se yen samra ya chi na de ho bia no omo beka omo eden omo beka chire na ye wo hwa yen tehwe ana mekoye se o masa de no kosiri am de oba no kosiri acho hani ti omo so omo de no kosiri ti sirem ho mekɔ ho me brother ba ko ekɔ esirem ho no ekɔ hwehwɛ enkola no se be ya ye betimi ahwɛ enkola no nke se omo agi oba no kra na enkola ne de ye de ya ye behwɛ wo yakoya be mana ye fence one oba ne tie ne se ye ni enkola bia ho na me bra ne ya obeti na atu last 2 years this year so last year was akoya sa ese entiase se ya wo ye ma say ye behwe wo na so gwachi as I see 3 years acho so me see you can see and then yes acho all right me point in say timer only nyinsen second one buy no nyinsen second one buy why na mo bo na ma ne say nyinsen second one se wa no nikunu na se wan omo de omo ani e no omo ana tifa ko ha anti nti second nyinsen sa buy dey na omo ka kire o that time say me ka time oba na wo wi no wo sa nyim ne biem no dey na busua ne ka kire o e de se me nche no oba na tie Matias any o ton chen because one nanyim eno om se ne on nanyim dey ne ntina one ne tie wakwa shebo se o ya ahomboa nim no wasa anyim oba no ena me cheze wasa anyim no dey na busua ne ka kire o ene de omo ka ne se me ye no ho ade be ye no ho ade ene wasa ka kire omo se eno so wasa ya ahomboa ti ana wa pa cho ti 6 months mu okay in 6 months no ena omo ye dey ana opapa panyi ba ko wo ba bi no no osoma me ye be frɛ no ekoe e be frɛ no pa cho no okọ no di enkola no kan no ko sabe no omo nyenu type a awaseka meji wo me ye ma din kra se panyi ne de wo se 2 years achi asa na wo se nyim me ye ma din se panyi ne no wanya 2 years no wanya 2 years kra ekọ 3 years nti okọ 3 years nti ketwa no mum na wanya 6 months 6 months ananya sa papa na ofre akọ oye enfan se oba na wo ne ewoye no no unim ne dada ansa na ne oba ne beta pa cho da bi on de na minni ne da na nim ne da pa cho da nti no eba ne se ofre no odi si hwan so no oba ne ka che wo se oye hwan nti a wafre na okọ oba no oba do ka che se ne papa panyi no ne papa panyi pa cho ne no kra no oba ne se wo nko odi kan so ma first one na oba ne se wo nko no na ye be dibru nya se ya ama me ka che ai sumafo ne se won de wonko ne dibru nya ne wi a ye beba anti samne ne ye wa hobo mu ana ne February mu no san suma ni pa ofro o san suma ni pa na ma ne bai anti ni pa no bai na me se dabi se o papa panyin se bradie kokotie asem kro okay no koye apart from oba ne se wa ne kunu na busu ni be na onim no oba na busu ni be na onim na ba ko so ho a o se wono so ye ne papa kuma
de papa ketewa na wonim no pacho han one day ye ne na na wo krum ne na na okru ti bibia ni ana akọ no pacho si o tumi bo ne se wana mane se obi aba se opapa panyi so omra okọbọ ne so time obe frɛ efense ombe frɛ obande na ne so na atu afri ye krum ho ekoba bi akodi pa and onifon pacho da bi hokra de na network nya adwuma na ore no onifon oba no onifon pacho da bi onifon pacho da bi a ai ne so ano kra wo na network bia nya den enye adwuma ho enti wo frɛ no call ho no na me call no kra no omma me na me call oba ne so ano ho kokɔ frɛ no de call tachima ho no nti wo ye den na hu bebi om de ne kɔ no tachima ho no wo ye den na pacho eno no abisa na so oba ne phone pacho wo ye den na hu wo na ma direction ai asomafo no ba obi a obesi ne so wo ye krum ho ha wana mdi kan kokɔ bisa no ba mdi kan bisa asomafo no direction na o ma me me kɔ hɔ kɔhwehwɛ be se 2 weeks bia na me kɔ sa krum hɔ kɔhwehwɛ o ma sa enya hɔ kra na no mo wo mo sa wo ba bi fufuro oba no edi ni pacho e ba sali basari pacho oh okay all right enti okɔ obi mu ne yɛse oba no kɔ esrim pacho eno no me kɔto oba no ankasa wo hɔ okɔto oba pacho ene na papa na no musi okɔsire okay tini 2 weeks na isa kɔ na papa no ye ne sɛ menko a sɛ bibi kra wo hɔ a menko a de wontimi nya dɛ ene me enka okay okɔ ya na oba no enko an no no nkomo be na ne oba ne di no se da be na oba na de na asi di ntina ye frɛ no so ono oba ye no omukɔ Monday o se ne Friday oba ai bem ai man na ka kyerɛ ne sɛ o kɔsire mu aba enti sɛ me ba kra na menka kyerɛ sɛ bia ne Friday no mbɛba sa mo na ono ka kyerɛ me oba na ka kyerɛ se ka kyerɛ man ne zere se ai papa no kɔ no ai omukɔ Monday the Friday na papa no ka kyerɛ sɛ o kɔsire mu aba no manya ye bi o sire o kɔ hɔ aba nti sɛ me fumu ebesi na chi a on kan chen se o kwesiri mu aba na bia ne Friday no obeba anti ne Friday no me koy senka me ne be hia me koy no wo mai asema me bisa no nya ansa na me penu de me chene se obo modern hu se oba no wo tachiman okay wanya direction akọ ananye sa okoye no de me bisa ne se obi a ya to nkra mienu baako mienu ena okọ obo modi bu so oba ne se egbu wararoma maame oba ye no de enti na o papa panyi e ma oba ye na de enti abaye no unye nwie ana se sen ne sitie sana na me koye na me bisa ne we a me bisa ne se na aha wo frɛ wo no de enti na wo frɛ wo no se wo koye no o ka kyerɛ ne se wo kosire mu aba anti wo ba na de e wo ho bia no ye beka nti on tena ba antwen no on twen se no mani nkosirem no mra sa se me be si na chikura na on kan tell me say sa na week na ko na Friday ana obeba anti sa Friday no so na me samra me shia no ti the Friday no so ye na me koye na akoto papa me koye no o mai no sambai ana me san next Friday fufuro na me san koye ya me koye no aba okay there's a 3 weeks no aba nti obaye no nkomo be ne course won ne ntem obaye wasi me kwa de one menya den enti mentina enka bibi abrakra me huni pa bia nka ho okay enti me san me ti san ko fa me brothers bi ni e kan me hu me ye koye ya samre no na ye ko no ikuta san de e de koye ya de koye na namukura de ensan de ensan snap mo de snap baako ana de yankan ho man fa hwe ankan okay yan to us meet you ha ti ya koye no se ya koye no se ya fancy se ye hia oba ne dia ye mresre mukọ man ko wan fo ni ehu oba no ho ne na mani mienu nyina nkola mienu na wo acho han na oba no papa we sire munti ye mresre mu ho sire ho so ame dalation bia
and I say yes, here into Mukoy and yes, ye dear Chilicoy. Your catch us on your bani Kusrimana. Carlos on Mukusrim, Pachaman and your kind. so or the Obani Kusim or the Obani Kusim, the Emrahon. okay into Mombresim Namoni Obana and Casa Papa Missia and I yes okay your coy so I made the lesson. That's one just snap Omoji and Sandy Omaji and Sandy o ko Tachima Omoji snap na ni kwa Omaji snap the Omoji Papa Penyineji Pachaman ana Obana wo say waji Pachaman to the sa snap no ma Papa Penyin say as the set me bebo koko Fina bebo koko Pachaman Obana na wutu no Fina bebo koko na say na metiase Pacha say e friend saying some ko tuni chinsa sana o de ko so ko tuni chinsa ana yesa sa pepe oh okay entino dia na aka tato after some dey nsa na ma say dia ka chire bia no me ya hoboa me ba okay no so mum rest no say yem rest the time wa save no so no wa me da lechi bia say ye ba emisi we so na say ye misi we so na mu na say ehia yinti ya kokoko ya ko bebi a enkola no ya koye no akodi be ma bi sa mko no ba ne ewe pa so na wo be ma fufuro e ho no wo ye den so be ma fufuro ya koye no woni o papa fi no wo be ma fufuro fi a wo ne na wo kura asemi I said to Chimaso, and I jadi me my dream is Etiana. I said to Chimaso. I was the might be a cancer. The person will be in some any move, but I say in some no. Mr. B and Wifi, and as I say, into the Miaka, I had questions, Tata, and say, be an idea, be in some because the person won't say, Okoye, Snap crowd. Marco two about things, and what the amount of Papa Penny, or say, Bibinia Mumra, Isremo. Na mmehia oba ne papa ankasa ana de o kanya sanity good na mmehia oba ne papa ankasa enti bi na migusa say time ben na ne mukọ ya mukọ hu say oba ne tebe ma foforo okay e ba sa no ye ba e no emutwen kakra be emutwen ye be sen be emutwen be 4 years kra emutwen ye time mode ensa no kọ ye no mo say free teshiman e ba sewi ho no ana me bua Emma unko abetran mo ba nso tia 4 years and the butching ye ana nyesa se me tse ne o kana se ya sirem ho no emuwa ana o de ye fesrim ne de ento wansa me ba me chese time a mo de snap no ko ye no Emma ye ka kire papa panyin ka kire mo se oba ne papa anka so wo no e wo sirem enti bibi ni a ayese mo ba sirem ana nyesa enti mo free tachima ho ba sahwi no ono bra ne sa ba asawi no edi be sen ansa na mu kosirem ho sa na mpese mi be 4 years edi be 4 years en na wote sawi no ba anso techechima so techechima so wote en fa no wosiri de be ndi that na onim so wosiri na je fa techechima odi wote sirem ko na en no ba anti ba bi na so te ba bi 4 years oba ni phone is communication bi ambem oni ni nkomo nya we ananya sa anana afa papa panyin no bi senkananka omo te ben me kra de ne anytime bia for 2 weeks bia kan ko hwe Matias but they make chance papa na oye papa panyin no akoto na de snap no man ono no una ne kasa all the time ana na ne kasa man ko hodi anya de se one ne kasa but oba no 4 years wa on from because omo ni phone ana ne sa almost on fail because also of phone pacho media phone kutamina emre bibi ya say esim ho na omo no say omo number bi kra na nka omo fama me obi ko ho kwaje number bi me ya number no na enko the deal freya esim ne de meba no so ba ha na mpese obi o hwe de o tie no e clear wa ha sei on ne meche say o fit tachima e ba sabi on me say ufi tachima ba asawi no wan ti oba ne nka biem pacho me free dana ye de ensan koye no achi no me san koye na me koye a ma nkoto wo mo yese o mo kosire edi be se ansa na wo say and 2 weeks sana me pese mi hu
What you say? Sana mpese nti esrem no a eba se yentam ti etie no ena ma mintimi enkoho hwehwe ene tama omo tachima ne die emre bia na mekohwe nkola ne sebe ya omomfa assembly kase bia ma wo na menhwe nkola ne mi ade ade timre bia 2 weeks bia na mekohwe nkola no ema omo sika ne ade ade na omo ti yentam ko esrem no ena edi be fo yesa na mintimi enkohwe wo Penye ukasa no mani sisi so on the nature okay ahazi sabiu kakadi ania nti yedi nkomo as enua on the nature ha nti ma kasa no awo ba bia no Mr. Enfensi meba no udi asem no kru bi ombia no yeni ka che ne yehu mo a betimi e ba na me hu se ase asemi wachi but intimi ese no puma sibre no wo so okay wako tachiman aname wa unu obra akọ mienu ananye sa unu obra akọ ye no na mo de nsa no eko ananye sa enti no enkase 2 weeks bia na akọ because wo kọ ye no ene sign wo se wo kwa de yetumi no ni nkomo na wo kọ bi na anu obra akọ ye na wo de nsa no kọ ye ana enti enu achi na na di 2 weeks na wo kọ ene wan kwa akọ to om 3 times anambwa neze wo kọ tachiman 3 consecutive times and I say omo koye na eche yansana omo de oba no konti time a oba ne chere wo nya be 2 months wo tachima ho ha sa 2 months ndi 2 weeks bia na meko na ko yakohwe nkola ne sene a omo hositie nto ko ana omo musika be se oh ndi sa mene 2007 you have 50 Ghana you have 2007 and now mom say 50 cities na so ke say enye no ase cities 5 cities and then 5 cities and 50 cities 500 times na say satan na atiska 500,000 na say 50 cities and 50 cities 207 na ye de aduma bacha na madam bina na abi portrait fan bina na metim and no tu ya okan no tu ya akabo so me say sabe do tuamka puseme be no tuamka 20 Ghana ba me yena nkakran samen so na good Mr. There is ye fa no to na ye nkoso because ha say no e bia na ache ma me ma da benefit of the doubt say e bia na ache nti no nkai scan because 2007 e ja 2007 na the 208 na kofo free so ma mills ba ya na nyesa and yes hasem no okay until that time that's the same impedias are utu mu oba 500,000 and 50 Ghana at that time is ka na sata be na 5 million asem no that is it na is ka until no say wo ye adwuma na boso me oje 20 Ghana that time 200,000 obe dey no ma oba no say 500,000 2 weeks bia se be no osan ko sheri bo no aton kakra na yankasa na me pay na me hwe ni ye na se enkola na be ka me hu ntuna okay we dey fan say scan kwa de bia na ye ntino me hu say bia 5 cities nei 5 cities na do tu ka say ade wa yakwala alo na be kana se mama no anybody ache na bi o na say se fini me me say se so masa mama fa 2007 500,000 mama fa around 50 Ghana na adai se o ka say bi kra 1 million ade na wo kan o de say so kan asema ati o kan asem no kwene wom ni nkyere se de be ye kosie ne wonu na se ene ye ko present me se wonu na se ati oba no ne beka oba no ene beka de otui se ba ko fotu mi ka odi first ene no kwa enti me se 50,000 asem no 50,000 did that time 50,000 ene 5 cities masa o se asem kan me boa 50,000 eh ne na se ni we fi masa ana jadi me de on Matthew point na me say because area security da ha ya won eni pai wonie one na kana se masa o se 50,000 eh 50,000 50,000 that's a name 5 cities yeah I didn't know 5 cities 5 Ghana masa 50,000 ayemu dia hiti 50,000 and then come say one go be 50 pesos 2007 ene de waka na msisi kana enemu ayi
50 name 50 cities and I say name 5 cities emu de hin eja yenko and they dey 5 cities sana abusa because 50 Ghana obi more na 2007 na say that time obi too more 500,000 ati wo ba 2 weeks dia dia and they say ga 2 weeks na say 1 na so free o na say 1 royal home 2 weeks dia o 500,000 and they say onye billionaire o man kra say yenya kwa na it's serious okay all right opinion ni nkomo eno de entiton ni nyinae nti after 4 years no ansa na ukohu se ukọ osremu ana me boa ye nto so fio na ye de ati me ye ko osremu ha ye ko hu enkora ana ye se ye ma wa hanti ye ba be hwe wo na se ensem ka ye bia wo ho a ase obechi yatu mukọ na nkola na di be se omu age no se penyin no 14 years they used to say that time 13 na penyin no ye di kan koye ne na penyin no 12 years. And last year you were 13 years. And this year so 14. I don't come on because only say assembly and also interview no questions. Okay, a yin seven only mention, but say timer only oban way na didn't share because obi tunu or hwe no utia maybe I was starting free no and no binti na be say dey because only oba now first one 2.5 years only mention no only 2.5 years or first one and na second one eba it only 2.5 years the 2.5 years no when you 6 months no making it 3 years no ma me no papa no eto nsa frɛ no 3 years no only mention this is 3 years there na mo ko ho biem no back and forth ni ade no o de fan say no kwa 6 months e tie no kwa mfim o de back and forth ni nyina na e koba no na say no bebe kan ho a o ko srem with 4 years no e kan ho a je say ana 7 years ana me boa ti 7 years na kokro na say o ko e no anya 12 years a meaning say that communication break here na o ko e na o ko hu za akora na nya 11 so 12 years no let's say ndi 4 years na mo call you let's say it was more than 4 years and ejade make kan se me boa se be ma dwen na eche me sa e dia boa kaka just no kaka obon say the year kan it say the okay because only about 2.5 years and our second one 6 months making it 3 years and e be fa no call ti e be fa no call no back and forth no call no dey fa 1 year e kan we say enye first 4 years no for the back and forth in 1 year e kan wa 4 years 4 years no also see the 4 years and sana akosire e kan wa say 8 years into kosire mo dia what it means in terms share the business okoi no we say no person me say like okai bibia oka chitifri ma chitifri ma meaning no do sire mo no na oba na nya oba panyin oba 8 years 7 to 8 years on the mission so do no so oba panyin no oba 12 years there let's say 4 years and sana okosire mo let's say 4 years sir opani they make me best make you so one they make us one no say no class and enye no class say ehum ne dompe okay boa let's say 4 years and sana okosire mo e broy into ko na akola na nya say 12 years oba panyin no ana me boa okay nyewe ye to aso fio na almost dey na papa okoto oba papa na nkasa pacha na oba na papa nkasa de yekoye no ono so wonti wonu wo monti faako ono tin ba bi nti yekoye no yeko oba no papa ho direct okay ana wo say ono de ono woni asem bi akanti nkola no wo krum ti yamla ho o ma ti ase so ne bana wari pacha okay ati yekoye ne yeko hono ana be man say ni e ba bia ho hono mokoto oba no pacha mokoto pacha nti ono brako na mkoto oba na mkoto ni kunu pacha ana nyesa nti woni ho na si nkonya oba na kan ho bia na oni ne kunu oba na ne oba no ane oba no kunu papa eno ni kunu pacha ana munya mu si nkonya esi nkonya nti mo ko za mo be fo ba no ana mo be fa pacha yesi yankola ye ba be hwe ye ma ha ye kra de sen komma ye kwan kra na se nka yetimi hwe nkola no kra no mu da ye mienu ntem kra na nka ye nhyeda ni problem bia na mum
omo ya se ye ni babia wo honom ne ye kra na o meden o besa chi ya tum ho na ehwehwe ya so no na mamu ba na that time no oba no so ka se musi nkunya no oba ne ka se no oba ndie omo ya no mabona ne se mo nkasa na nyo ne na si tuwa oba ai oba no ekunu ni kunu papa no omo de ande omo se oni tumi bia se o kan bibia ati last year mebra one day mebra nko an koy ono kra de omo se ombe chi na tum ma o samba sa no omo de oni oba no 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 ana before so we shi oba no ma o ti ase se obi o wodada one no wodada bi ene de bibi sa so obi o wodada bi so no sha omo yetete no wo yenyina ne ye nkola chese ntuni nya ne eti ya na munyini na ade fa eti oko osimo na so one nikuna wo say se mom die o ma 5 aka 2 no ana is 7 ana yes nti oko no eti the last time I do any hu oba na di be say last year and I do any nti ka open kola na bi last 2 years last year and ma nkobi obra nti se no open so me ma no na aka me pesenka omuma me nsa ka omuna nka me hwe wo open kola mpacho ana yes mpacho okay all right I'm just for ensem no na ye be pen ko mesebe no na bibia kama 0546060660 0546060660 obomode edo adwen chene fa wa ye be kenkan be din komo na ne manyina no etumi akonkan medical catch fast that PC no ema perfect promotions and event consult also perfect building construction limited omadaruma ne dijumede ya today sumase no ye de eba entino for adwen chene bra on na yi nin komo eja breme say eja ye wi nse de brem na fe good because as we do bia na matrasi do we ma cham ensem no na ehadwene na opanyim pacho sisi we ready say den kran ma wa obetwa hwe ma no pacho sa na me pacho ai sa mukro mama ne no se mo de ensa kwa na eye mama mre se o de ensa no eko sa osu ye ni me so me ba sale enti mu mama mre mu no me de me ya muslim enti nka ye kra na nka nye ensa na ye de ni ayi ho ade na so ntimi enye enti mu mama mre mu no o de da bi ye fa muslim twenchen eye ba sale mama mre mu ware a ekwa me mfa so mo de je ma ware say ye de ensa na na ayana bibia nta snap na chi because yen asante amamre mu no so wo ba na so o so okobokokwa aye snap na every kakra bi attach and ye head and twabo but the hod na for se bia o level no na for so o ye ne kakraka nti mo die no se na mo ye no tema mbisa sa pacho say sa bai samre na emu adinti ya first ka bia ye de antage say one from day one and then sa ware ni eguyu awaren eguye the awaren kwa de me pese ko awaren de awaren kwa de untu blemu o mani ye ti awaren isi mambusa na se wana go wo me na eblemu mo nya oba no de enti mambusa se de na se do ope on me say if e nkola na fine wasem kola no e na se na ho adi mu no wo fo se e bia be ma na okura no e bia no bibi wona nsema ono agya kakra ka otimi hwa akram bia ko kana ode abufu wase bia besesa ama ti ko ban sa obetimi gina na so ani ndi ka meden na mias sa na ya mo ekwame amamre kwa be na efa so a adenti wo ba no no timi ka se oni ba bia ho no na ehwehwe maso da bi mo amamre mu no because matisa asem lipi eja eni esari a ode ma se me nkasa ma be ma no ma me fa meyi kakra nto no eni one eba ni mienu no ona meche no ena obomode ehwe omo so hwe omo kwa na ebe ma na nye na sem ode emfa ne sa now time a ono eba be ware ababa wa no
ɔde nkwala mienu ne ba aware ase ɔdɔ ba ne nti no ɔgye nkwala mienu na ɛhwɛ no yɛnti asɛm no yo ɛna ɔhwɛ nkwala no wahwɛ nkwala no for years asa obi aka ho ti asɛm no ye asa obi aka ho wɔmpo dada no ɔn ne mekyɛ nti in this case no yɛ kan a wo se yɛwɔ mmɛma bi wɔ a we always say blood is thicker than water no doubt but nemum sɛ edu time bi a yɛsɛ na obi nhwɛ obi ba ma no ɛno kɔ nti ɔno no bɔ mɔden ahwɛ nkɔlaa no for that years no na sɛ ɔba na de nsa pan ba me ba bɛgye nkɔlaa no me wɛ sɛ ɛhɔ ne asɛm no ɛhɔ no point na me bisa me nya no a na de abɛdu hɔ any point no so because wo ba no wo de nsa pan ne ba ebi asabi o wadaroma ɔpanyin maba me ba yɛ no sabi ɛnya hwe ɔba ne wo no awaye no officially wo ɛyɛ ɔyɛ ne mum nkɔlaa ba me ne ntem nti yɛ ba no ebi nkɔlaa no ebi se no ɔhwɛ nkɔlaa na ma bedu sei minim de ba obi wɔ no ɔbɛsɛ sika no de ama wo ana ɛja ɛwɔ hɔ mese ɛwɔ ati ebi a anu na guy no wɔhwɛ ya we mutimi ɛmfa matumi sɛ yɛkura bibi sei ɛna ɛde ba no ɛna ɔse saa kyɛ mu ni ba ɛwɔ ha that is it nti mo ba no mo de nsapan na ba nti na mo ba na mo si o ɔdɔ no ɔpanyin wɔhwɛ abɔfra no ebi a wanyi a wɔto nso amna no nti no sabi o de ebi nsuo no mientua nsuo no ka sese no yehu se abofra no omo won chen sese oba nso de nyame adom ebi a wo so anya odi ewu on tika ye mpese ye de ebi a meme ba no ebeto be de beto so nsi no bese nka mbefa no na emu keke bia wo hu bia na mambre kwa ye o de kase ka mambre kwa su bia no mienye na nka ye fa nkola ne enko na me ka me am so de me nkonko he na ubetu kwa ka cho mo sese ne agya wodaruma me so kwa menya obi aso ware no ntika se de be ye nyi ka me mefa nkola na onu mum ehwe no se be ya mumum so mabra abo no motua o asemi wa ne ka no different ba mo ko ye no mo de nsapan ne ko ye be je nkola no be ga je nkola no o je nkola no ana je be kan me musa na bla me ba cho de papa kan mo sa kwa ma dwene ho pacho ya dwen ho na mo ko na ska se ne kwa pacho skan kutai na nka ye pese omme ye chance ni hu se enkra no ye ma na wo ho na afi na de wo ho bia so enkwa nye se yo ma enkwa nye unim se yo ma ana wo echa buza wo yes hu kwa David anya o ma so echa na me buza ne se oni girl no oni obi fo ho ana se bi se ni wo de a ene enkwa na yo ma so de minya no yen ye be fam de ade abo na so no kra eye ba ko pe masa anya hwekra no wato nsu amoma no na so wo ko no na wonsa se kwa wo de a na oba na odi ye fan se akwan ayewo ana wo ye ai guy no ana visa happen etika wa nka be de ka wadwene me momu dia Kenya me de na momu ntwa wa na se nka omuma me kra na me ka se omuma me chance kra se nkwala no wo ho na nka me ni wo nkwala de nkwala de so omu ko ba bia na omu ka se nkwala no kwen o se nkwala no kwen mini ba bi ti ye ba mu a ye ba mu no ontimi ye ba wo ana yo ye o mema se de wo ko bi ka kura 20 million ne ke kura ntina se dia bedamo na masa aju kwa se okoi se na kura even kura 5 million kura se we dey maybe na me se eye into de ne se munyi wi na ebi amfanye ka was sa na se be ma ne okru no e ka mo ka se uni ani ya machina to komeka bia na nka na ka ntu sampa se wo kwe na do na wo fa keska eno di ka to mo to ho a mo koyi na ja yes ena hu nkola nti ka wo kono ena ade o wi ase okay de bia emu one bag ba ye kakra we kakra na watoto e bia so wo ko hwe nkola no yes na hu omu so no bre kono ena mo ko ye na ase o ye ba na wada ma yin se nkola wa ha ye ma wa ha edi enfie be de odi oni ehu nkola no o se wa asem bia ne how is present no because wo mo ko ye no enye sika kura mpona enye sika kura mpona because ebi na sika no o se semo account ntua na be no tua we na tua ntua for years wo mo ko yi ense no mo 7-8 years me bo yeah na wa o de afi o kra se afi ho ka de wo mi se last year so me bra e ko ho no o de ne ko pacho wan fa hwe ankono o ma me sende 50 Ghana e ko ye o ma anje se ka onfa mankwala master o ma anje se ye ya bo ti ye bo no kra ba ko pe entia me di yese
me de me tru me kan kro me pese o tia no me kan kro achiro ni ase hu kwa be fo so a ye de be dey abebo wo enti wo na wo ye ayi be ma ba ko na be ma ba ko eye wo wo to si ya na ma ba be hemma na ye sin 50 say na aya fama nkra no wo de se ska no wo de shem nkra nse na so de be man se na wo de shop ban se o fan to de fama 50 no o fanye dey sika no so fanye dey man ba abede etuko se woko no sika ben se no why wa gense mo bese mo de ko se de omume chance ya ma wa masa wo do asma be dai ya pese aboa wo anya se ya nka nwuso o ba bi bi ya nka nwuso apart from me no o ba bi enkola no ebedi badaja de mi hu se enkola no bedi ne nchen a oba no ne wo enkola no on sabi pedi as ba tan bia no edo ne ma on ni mi ne ba bedi sa na mpanyfo good enti no se me hu ne se lady ni hu ne se enkola no bedi papa nchen a ontumi hwe on aje me busa se enti no on person be take that chance eja no kwa ba ko pe no ko o nya ne se se o ne se enkola ni mienu sabi pedi asan sabi nyame adom enu akonya obi ena nipa ko no edo de do ni enti no wa fa ne the different bonten bai eno se home abedu enti the different bonten bai na nipa ko ampo om ene kwa de ka okodi mienu kwa wa ko be ka se fom komo papa ansa na waba master enti wa ampo om a o ne se enei no enkola na nyi no o take chance anase so di agro na se o ye na adwe se branchi emefa nkola ni mienu a nkola nda ache me ba sa I'm telling you sa no ba na de no papa o ni so tu help na this guy eja me ba o ye adwuma oh ye de adwuma yes so me na office opi na oje no wanya kakra to oji akola o 12 years penyin was saying 14 years and I catch one was saying to even 9 years there be yeah na so wo no na edi 2.5 years and I wo no 12 o dey fan is o dey yen for no dey na ja omo bay omo nya ndu SHS level enti no omo start FGHS new admission on the mission SHS na say no ye man panyi adaru me free na buza won say new admission no JHS no wo betu dey nkura na ko masa yango kanye ankura ha ya pese ye be ya dia media me masem me fan so tie o ama yango ka ama yenu kogu ase na me ma mfa hu ni oh adai aje me busa se oju a wo ye no pe na hoje no wo gidi ye se obetimi ahwe ma ankura no enho tom se oba be na ya tie de ye betumi aye na my imagine say ankura no me come say anya de say mewo babia o babia me ka sa awo me se oba be na to nchen say me nko na me tie any eja ye I think say de me feel say ne papam no and say nkola ni mienu e be kan nsa e be ma mienu ma mienu say ma ni mienu e be kan nsa oba titiba go oba ye atiba go say nkre omuyam period a obato pad am mom dey so ma ho kan dos ene de eja enti no de me feel say e bi ebetuan ne say ye hwe oba no so ni kunu asetrema na eni omaka na de omadwen ye omo no say because bad time no ono oba no on so hwe bebi a wa hwe nkola na dru say be bia na o te abase wan fi no ati na okonya be on dey say on okay eja bebi on ne start free on bebi on ne start free say be adwuma na wo ye abrabo na mu wom on na me che no pempenso na mu wom a til say odi be du pempenso wa du say sebi mpedi asan bebi okoye no se wenhu se anase wan fan tutu esie nani ehu se ehono mu mbeboa na nko oba asem ono wa utu no ka there's no need nko papa mu ye den nko nware minim se northern side no mama me ni different here all the mention but normally no e ka beijing se na adwen no ebewe ke kwa bia obefa so a ono be kasa kopem se obehu de papa mu pe ema wo wa ba be sa de no ahye ho amana count no nko obefa so but ko say that the papa mo e kan ni ade ni nia eto asomu ebi a wo no pese no on so hwe asetra ni mu a
ebi asesa ne nte sede onu behu no fine okọ ye neja nyame adom te sede opapa mo e kan ye no sa ne te nipa na gi nkola ne mienu osan na wo e ma asetere no o ma hwe nkola na mo madu o mo mpanyi fie so mo mpanyi fie so o madu a ne kwa da aduane ye di nti no wo bekom no ne nkola ne mienu nya akwa no o manya o menses oh yeah seriously when aduane ye di nti nkola no e bod ne sesa o manya o ne be je han tu bekom no o manya o menses dada enti o mo kan ade no o mo ahomete o mo kan ade do so o release nkola no on last year na obra no koye no sabi mpedi asa obra no koye no e wasem bia efeze ye mfase kan to asem dabi okoye na sabi mpedi asa sabi eja we de ma no susu na so okoye ena ebi ofa ebi obusuafo ebi o ma mu kwanti ase o obusuafo ofa mo ni ade sa no mdi nachi ena o koye ebi oba na busuafo ni opapa mu ni ya tena se ye kasa ye di nkomo mistake na ba enya we sabi mpedi asa de o twasa nu se echi achi enti mistake na aba no abai no madama die na sesi ye beye because nkola no wa ha ye de share wa ha on na me che no ebi a nkola no kwa akọ nchen a na o mu fi ma me nchen be ha na adwen at least o mo nya access to nkola no on the ade che no presentation ebi na make you o mo nya access to nkola no when it is so nya access to nkola na eno ne de sa o 50 Ghana na o ka na obeti asani ama o mu ne mu so kọ eko ka che oba ne say ma me wada ma ebi a me te de yi a woni me dada yi sa na me de bai changes bi amai ejibeti bi ya ni me dada ya sanam de ba yi oda ma me beje nkola na ebede se ba tan be release nkola se even kwa no se ne kunu ka se o man nkola no nkokwa no ba no be sinkete se on release nkola ne mawda because me say nkola no ba ho no ma nya de a ontumi hwe nkola nse de ono ne de epese ode nkola no koduru no se pa senka mintwama no oba no kra se nkola no wo me nchen a pe na be ma no ena oh, Messi. Oba no nchen akade. Nkora no wo me nchen oba no krape. But be manage. Oba ne pe. No oba no ndi nkomo na be. Oba na dwem. Acha say oba no de ono oka ne de ye fense. Oka de mi na mose mu ko okasa. Na ye twa na ye chacha na. Wo na dwem. Omo hye no twiti. Na no ndi obeka. Si. Good momentin sina fe yen na. Okay, ja tisi ne nko. Yo abusiafo. Obande say. Wande Abraham Faustina and Ogun so they say be man dey miss you eh fa no we see me fa no Tatale you Abraham Faustina o Tatale OS and our team difference so here so be nya e ga to mesro enu okun kasa ya no mo be kasa de se de nyoma be yefo na enoma be mre ama okru he ese nkran ne ntinto ma hwe baba kra no owu okun dada no wo so pese nkran no wonya nkran no kiti wonya kwakra no timi nkran kra e kasa keke meso ane be man kasa be mena wo so ayi esanse watimi afa oba no afa ne ma aka ho sasa kra na oni niba yeah won asa ba wu emamu enum aka ho se ompo wo mo ane ade obekon kra na ne di na da mo so but o di da mo so a odi se ni din edom so so na home so na home ntinde enti ese ni din edom so sometimes that is enti se ye kan se bia atutwa de a eja we say ye chopa ena ese ye de mom ana ne chopa me sada me sini ejere me sada me nsayi me se wa o hem tatale hono Abraham Faustina o tatale enka na not sehi binase right se me mom na ma continue sehi ne samene eti pokukru kumasi pokukru haya sunya kra pokukru meti adwuma na de me aba sehi na nsinye ti pokukru na mo na aja to fa abna really okun dada o ananti pokukru ana ise odne bi atwa aba obi antwa no ofom da nti abna enokru nkasa aja ona dampa so nti de obeka na bema no obeti bema na ready so opeso ohane ma no osimu nyama na ehwe say they were ready say if you cry 20 million cry na obenya ada ha ne ma meboa anam kesi kasa no ubenya 20 million o ka no ze de okay because bia na eja wo kan na akoto oba na dwim say o de 20 million oba abra onya sika anfa ma se ende so ana yen kan sa ana
ubenye sika no na wunya sisi ana still a mo anya nsi me ya fancy obo an kwan a mo be fa so a entina me dia bedan ano dia wontimi nkwa abra ebe kura bibi enkura wo agiye kanya no ye free afidie so a ye no be kasa bachiri enye nsem ya no se ka na afidie so enti fa se wadwum se munko amfa mo nanu mo nsa anko ba ja de me kan se sika eni esaria sika na otu ni 20 million abeto mo anim ni de de o kan on tiase de ja kan se wakoti money of 20 million say na ukun say or the 20 million ba na me chenze ma ne kan se because 20 million obusa no eno na ade ko wo bi da wo ba cho da bi de asa nya na ja me na me kan yo aso me sa me boa be ma no semhwe na ho ade mu a sa ho ade no ini ho enti enya de a nemo no nche se mo ma na kwan e ma ne enhwe ne ma ana mo ma ne hu se ne ma no ono de ha ne se ukro ne se woni ema bia o ba bia anya sa anene ne ha ati mi sew mo ma ne hu se o ma o mo hono na anye bia wotimenya kwanya se obetimi ne omo adi ensa wo so se de enyo bekoso ano ene fon kwa na ene ye be shenam na to am oh anade ye beto fo obom ye be mna to fo my force o de ofa man man ya fon ni ko ofa man oh na se na do beti ato na se eba mebo ana oboto be se whatsapp aha na se be ya wase de bi no e ho whatsapp e jabra e ju atwa meso ukrin ba emune ni mase so na musumunye de mutimaye no so enyan fa de papa osumike bi akiro se yesi ko hon ma na na se fa ona no nsa pan se digwa e ka ho esem de unma de ho etuhwe kuma se ade a esem eni no a wa to wuni no atoto so na de ko bayre ebi osem emo ebi osem entu ahwa enema fa se to de kwa na de pan no sa tato uwia nya sa na sa wo envelope atachire aha nya envelope nkofa 2 million afa nshim me ka mo ate aha wo ko wanya kra no wo de wo kwa kwose no wo kwa kwache mo wo de 5 million de because ebia ande hu a anema ba sa kra ntimi so se wo pe ne nya yam so bobo no ne nya ska kra na kwa sa de no me fi se e de hoto ba good manasi okay zedi eje kan eja no asinti e fampe mo ba de wachi na doso ebe ga ni musi ani abna papa be kasa na impenifu no ye ni on be kasa na fi ye tu mwana mo nse te se kwa na ese kan wase na fi ye hu ne pomesi bre no na me de eja de mimi hu ne se abranti no nse ba oba ha ni anse ka ye ba akoka ni me nyina be free ono de hu ne se ene de o pa de se be ya ye de be ye fam de ye wo fa so adwene mu se ene de menim all right it's ever pem mo bujafo na ye so Jesus ama e be hia ne mo share so se odo anwe kire no e be ba 0546 so 060660 0546 060660